burglars is unusual. You know the name of the council? I don't know, some country club type. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy desglosaremos teorías de conspiración que luego resultaron ser mucho más que simples teorías. The Public Health Service had started a massive screening to find people who had syphilis and an even more massive roundup to try to get them in. El escándalo Irán-Contra. For the past 3 months, I've been silent on the revelations about Iran. And you must have been thinking, well, why doesn't he tell us what's happening? Why doesn't he just speak to us as he has in the past when we've faced troubles or tragedies? Others of you, I guess, were thinking, what's he doing hiding out in the White House? ¿Quién iba a decir que venderle armas en secreto a Irán, entonces bajo embargo, acabaría por perjudicar al gobierno del presidente Ronald Reagan? En Irán-Contra, posiblemente el escándalo político más desastroso y explosivo de la década de 1980, fue un error de relaciones públicas tan grande para el gobierno de Estados Unidos que Reagan tuvo que asumir toda la responsabilidad en televisión en vivo en 1987. No una, 2 veces. I paid a price for my silence in terms of your trust and confidence, but I've had to wait, as you have, for the complete story. That's why I appointed Ambassador David Abshire as my special counselor to help get out the thousands of documents to the various investigations. And I appointed a special review board. Aunque 2 investigaciones independientes exculparon a Reagan de cualquier delito, se denunció a otros muchos participantes en el escándalo, como el teniente coronel Oliver North. Su participación fue parcialmente expuesta por el periodista John Mattis, quien le informó al senador de Massachusetts y futuro candidato presidencial demócrata John Kerry. What began as a strategic opening to Iran deteriorated in its implementation into trading arms for hostages. This runs counter to my own beliefs, to administration policy, and to the original strategy we had in mind. There are reasons why it happened, but no excuses. PG&E, Cromo 6 y Erin Brockovich. Hi. Hi. Donna Jensen? Yes? I'm Erin Brockovich with Masri and Vidito. Oh! You're a lawyer? Hell no. I hate lawyers. I just work for them. Varias de las entradas de esta lista se adaptaron para la pantalla después de alcanzar notoriedad a nivel nacional, pero la increíble historia real de la valiente asistente legal Erin Brockovich explotó después de que se convirtiera en el tema de la película biográfica ganadora de un Oscar del director Steven Soderbergh, protagonizada por Julia Roberts. I don't mean to be a pain in PG&E's backside, especially after all they've done for Hinckley, but I look around here and I think if they want this place, they're going to have to pay for it. So you didn't put the house up for sale. They just came to you and wanted to buy it. Oh, yeah. Oh, I don't want to move. Uproot the kids? Para los que no lo sepan, Brockovich era una madre soltera desempleada que tras encontrar trabajo en un bufete de abogados, descubrió una siniestra conspiración relacionada con una misteriosa enfermedad generalizada en Hinckley, California. Después de investigar un poco, quedó claro que la compañía de gas y electricidad del Pacífico era responsable de los problemas de salud, resultando del consumo de agua contaminada con cromo hexavalente. No solo eso, sino que PG&E había encubierto con éxito la conspiración durante años. Muy bien, Erin. Would it be important to you if I told you that when I worked at the Hinckley plant I destroyed documents? Maybe. What did you say your name was? Charles Embry. Charles. Erin. Nice to meet you. La verdad sobre el tabaco. What are those boxes? I'm going to the store. You need anything? What do you need at the store? Soy sauce. Right now? That's my stuff from the office. Well, why did you take your stuff from the office? I didn't want to leave it there. I don't understand. I got fired this morning. Ojalá esto no haga falta decirlo, pero fumar supone un riesgo significativo para la salud y probablemente sea mejor evitarlo por completo. Sin embargo, si fuera por los expertos de la industria tabacalera, los grupos de presión y demás, no lo sabrías. I'm a producer with 60 Minutes. Yeah. 60 Minutes, a television show? Yes. He doesn't want to talk to you. How does he know he doesn't want to talk to me? He don't know what I'm calling him about. He doesn't care to know. La película biográfica de 1999 del director Michael Mann, The Insider, muestra las pruebas del denunciante Jeffrey Wigan, que, según la Biblioteca Nacional de Medicina,
y citamos, podría recitar los hechos condenables como un ex ejecutivo de alto nivel. Él no fue el primer denunciante en hacerlo público, sino Tip Koch, el nombre clave de un ex empleado de R.J. Reynolds que acusó a la industria tabacalera de negar la adicción a la nicotina. We worked together for, what was it, 3 years? Now, the work we did here is confidential, not for public scrutiny, any more than our one's family matters. You're threatening my family now, too? Now, don't be paranoid, Jeff. About the direction of research here, we may have had our differences of opinion. Research? You declare as a badge of honor you don't even know what makes water boil. Caso Dreyfus. He was utterly patriotic. He was absorbed with the idea of being an officer and an officer as a man of honor. He was a dedicated military man. He saw himself first as a Frenchman and only secondarily as a Jew. A veces, tirar de un hilo pequeño y suelto puede provocar un desenlace devastador. Un ejemplo de esto es el legendario caso Dreyfus, en el que el capitán Alfred Dreyfus, oficial de artillería francés de 35 años, fue condenado sin fundamento por traición, en este caso, por informar para Alemania. That a spy should be found, that a spy should be arrested, is already a sensational piece of news. That this spy should be Jewish, a Jewish captain in the Holy of Holies, the General Staff, is even hotter news. El escándalo se desarrolló durante una década, de 1894 a 1906. En 1896 se descubrieron pruebas que habían exculpado a Dreyfus, pero el ejército las ocultó. El artículo del escritor francés Émile Zola, J'accuse, una carta abierta al presidente francés Félix Faure, provocó una oleada de apoyo público a Dreyfus, cuyo proceso judicial politizado se le atribuyó al antisemitismo. Fue finalmente readmitido en el ejército y nombrado teniente coronel. The Dreyfus affair, at its best, means standing up against oppression, standing up against the wrong, being willing to risk for what is right. And for those people who did it and wound up freeing Dreyfus, it was a great thing. And for most people, it was the greatest thing they ever did in their lives. Incidente del Golfo de Tonkin. And we took the view when that occurred that that might have been the action of trigger-happy local commanders and did not represent a governmental policy on the part of North Vietnam. And so we tended to disregard that attack. Este es un incidente que el gobierno de los Estados Unidos seguramente quiere que olvidemos. Su autenticidad y el posterior encubrimiento se pusieron en duda incluso en esa época, 1964. Básicamente, 2 batallas marítimas entre las fuerzas estadounidenses y las neovietnamitas en agosto de ese año provocaron una escalada significativa en la guerra de Vietnam. Well, as I recall it, he had me and a number of the committee down at the White House and told him about this terribly unprovoked attack. We were very peaceably going about our business and all without provocation. They attacked us, sent out these gunboats, and surrounded us and shelled. And they even had a little shell. El problema es que el segundo de estos enfrentamientos no ocurrió, y debido a información errónea, llevó a Estados Unidos a involucrarse cada vez más en el conflicto. En el 2005, el historiador de la NSA, Robert J. Hanlock, reveló su contundente conclusión, que la NSA había manipulado intencionalmente las pruebas para justificar la presencia de tropas estadounidenses en Vietnam del Norte. It was about as close to a declaration of war as one could get. That started us down the long road of Vietnam. Documentos del Pentágono. I just had an odd conversation with Bob McNamara, and I think the Times may have a big story tomorrow. Damn it. He wouldn't give me any details, but Bob said it was quite detrimental to him. Por si no te habías dado cuenta, la guerra de Vietnam fue un periodo desastroso y profundamente vergonzoso en la historia de Estados Unidos. Pero el hecho es que el público e incluso los miembros del Congreso desconocían en gran medida el alcance de las mentiras y el engaño del gobierno. Nothing else of interest in the world? Yes, sir. Very significant. This goddamn New York Times expose of the most highly classified documents of the war. You mean that was leaked out of the Pentagon? The whole study that was done for McNamara, this is a devastating security breach.
En esta precuela del infame escándalo de Watergate, no te preocupes, más adelante vamos a hablar de eso, el analista militar Daniel Ellsberg denunció al gobierno. Es decir, filtró al New York Times los documentos del Pentágono, que desglosaban con minuciosos detalles la participación de Estados Unidos en Vietnam. Como consecuencia, fue acusado y luego absuelto de robo y conspiración. Are these part of the pages of the McNamara's? Where did you get these? Somebody left them on my desk. On your desk? I didn't. It was a woman. What? A woman? We got over 100 woman. pages of the McNamara study A here. hippie woman. She had one of those. Hey, Debbie, give me a what bag they're dick here. called, but it's one of those skirts. He's that looks he's like out. they're, He's went swirly and colored. somewhere. I don't. Probably between 5'4" Well, and listen, 5'6". these are the real thing. Oh, she's. We are back in the ballgame. COINTELPRO. Any black leader with charisma was a target of the government's COINTELPRO program. And that's stated in their own objectives of the program. Who are you? You don't know. Don't tell me Negro, that's nothing. What were you before the white man named you a Negro? And where were you? Esta serie de operaciones ilegales llevadas a cabo por el FBI tenían como objetivo subvertir organizaciones e individuos considerados amenazas potenciales para la seguridad estadounidense. Los objetivos de COINTELPRO incluían, entre otros, a los manifestantes contra la guerra de Vietnam, el Partido Comunista de los Estados Unidos y a Martin Luther King Jr. We can step back from it and say, regardless of their success, whether they were the ones who pulled the trigger, this gives us an idea of what their intent was, what they were willing to do, what their political viewpoint was, and what ends, and what unconstitutional and violent ends they were willing to adopt and use. Oficialmente vigente entre 1956 y 1971, COINTELPRO utilizó tácticas sucias y estrictamente extraoficiales contra sus víctimas, como documentos falsificados y vigilancia ilegal. El programa ultrasecreto fue descubierto en 1971 por la Comisión Ciudadana para investigar el FBI, lo que llevó a su disolución casi inmediata. Sin embargo, las pruebas sugieren que el FBI ha seguido empleando muchos de los métodos ilícitos de la era COINTELPRO. They killed the brother because he had began to take meaningful steps towards gaining the freedom for his people. He was taking steps to internationalize the black man's struggle and to take it to the United Nations, to take it diplomatically to the other countries around the world. Experimento Tuskegee. Did they tell you you had syphilis? Nothing like that. They'd do that, draw my blood. We'll see you next time. That's it. Prepárate. El estudio de la sífilis de Tuskegee es uno de los capítulos más atroces no solo en la historia de Estados Unidos, sino en la historia de la humanidad. Comenzó en 1932 y fue administrado por el Servicio de Salud Pública y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Realizado en colaboración con la históricamente negra Universidad de Tuskegee, el estudio tenía como objetivo observar los efectos de la sífilis no tratada. We have no compunction about sending our youth away to war when it's in the national interest. And in terms of syphilis, was the leading cause of infant maternal mortality, leading single cause of admission to mental hospitals, and many other things. So it was in the national interest to get the information so that you could provide the greatest protection for the entire community, black and white. El centro no les reveló sus diagnósticos a los 600 pacientes y les recetó tratamientos arriesgados, experimentales y generalmente perjudiciales. Inicialmente previsto para durar solo 6 meses, el experimento no se interrumpió hasta 4 décadas después, cuando las filtraciones periodísticas provocaron su abrupta cancelación. I have now strong feelings that more should have been done and that perhaps we should have had an American Nuremberg trial of the conduct of the Tuskegee experiment. MK Ultra. I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. It was horrible. ¿Pensabas que solo el FBI había hecho cosas turbias en el siglo XX? Permítenos presentarte a la Agencia Central de Inteligencia.
El objetivo del MK Ultra, que recibió este nombre arbitrario para mantener en secreto el programa, era diseñar nuevos métodos de tortura mediante el uso de potentes drogas psicoactivas que debilitaran la determinación de los detenidos. It was the most secret program ever conducted by the CIA in the United States. Patients at psychiatric hospitals, prisoners in federal institutions, and even people in the public were given drugs without their awareness or consent and experimented upon. Ampliamente condenado en años posteriores como una flagrante violación de los derechos humanos, los registros del MK Ultra fueron destruidos a raíz del Watergate. Ya viene, lo prometemos. Sin embargo, algunos fueron recuperados más tarde y el Comité Church reveló la existencia del programa en 1975, tras un informe del New York Times en 1974. The CIA knew that it was breaking, every moral, ethical, and legal law in the books to do these experiments. They all were behind it. They all knew what they were doing, but they weren't doing it out of care or love. They were doing it out of military and political reasons. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Escándalo Watergate. White House. Howard Hunt, please. Mr. Hunt isn't here just now. He might be in Mr. Colson's office. I'll connect you. Thank you. ¿Ves? Dijimos que íbamos a mencionarlo. Después de todo, ¿cómo no íbamos a incluir lo que quizás sea la transgresión política estadounidense más condenatoria de todos los tiempos? La que provocó la renuncia más reciente de un presidente de Estados Unidos hasta la fecha. Did you know Howard Hunt? Didn't he work in the office? I knew Howard. Right. He's a nice person. He's secretive. He's secretive, but a decent man. Do you have any idea what he did? Well, the White House said he was doing some investigative work. What do you say? Aunque probablemente ya conozcas los aspectos generales de esta saga, la repasamos rápidamente. Un allanamiento fallido a la sede del Comité Nacional Demócrata en junio de 1972 reveló una operación de vigilancia de gran alcance directamente relacionada con la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. El escándalo podría muy bien haber pasado desapercibido si no hubiera sido por el trabajo vital de los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, cuyos escritos para el Washington Post llevaron a la renuncia del presidente. The indictments that came down from the grand jury today stop with the 5 burglars, Hunt and Liddy. Carl, we have got to go back there and get that bookkeeper to say who the names are and not initials. Well, she ain't gonna give it to you because I was with the woman for 6 hours. We gotta try. Well, then you're gonna have to trick her, threaten her. She's not gonna do it. ¿Qué conspiración de nuestra lista te sorprendió más? If we may sound a little grim, we might say that we are looking forward to a rich harvest of some 200 autopsies in the next 5 to 10 years. ¿Hay algo más que Estados Unidos haya hecho y hayamos olvidado? Cuéntalo acá en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.